Kada sam bio mali, jednom sam pitao starijeg brata da mi objasni naš geopolitički položaj, to jest rečima deteta, da li će biti rata, običnog ili nuklearnog, i šta to sve može da znači za nas Jugoslovene. Sjećam se da mi je rekao kako mi Jugosloveni imamo odličan položaj dok vlada mir, ali i najgori položaj ako počne rat. Ne znam šta je tačno mislio po tim, mada mi je jasno da smo dosta tog odličnog položaja iskoristili za vreme tih godina mira. U svakom slučaju, tada sam bio umiren informacijom kako atomska bomba baš neće prvo pasti na Beograd. Tito i Jugoslavija uspevali su da uspešno balansiraju između istoka i zapada, da budu dovoljno slični Sovjetskom savezu, a opet za Amerikance i dovoljno različiti od Sovjetskog saveza. Da ne bude zabune, Amerika je Jugoslaviji pomagala zbog Amerike, ne zbog lepe Brene i slatskog greha, ali trebalo je biti politički maestro, da bi se prošlo kroz taj uzak prolaz uz liticu i sačuvati svoju zemlju i svoje narode i narodnosti. Pošto se zna da kad se slonovi tuku, nastrada trava. Što se tiče odnosa Amerike i Jugoslavije, mnogo toga što će se dešavati u godinama posle Drugog svjetskog rata zapravo je započeto čitav vek ranije. Amerika i Srbija su prve službene kontakte ostvarile 1867. godine. Godine 1881. potpisan je prvi sporazum o trgovini i konzularna konvencija, kojima su udareni temelji jugoslovensko-američkih odnosa u 20. veku. U Prvom svjetskom ratu Amerika je bila saveznica Srbije i od 1917. godine slala redovnu pomoć u tada impozantnom iznosu od $1.000.000 mesečno, a posle rata je bila među prvim zemljama u svetu koja je priznala Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca 1919. godine. I u Drugom svjetskom ratu Amerika je bila saveznik Jugoslavije. Vlada SAD je već 8. aprila 1941. godine osudila agresiju Nemačke na Jugoslaviju, a 3 dana kasnije odobrila je sakupljanje pomoći. Ratno savezništvo je bilo opterećeno ideološkim neslaganjem Vašingtona sa partizanskim pokretom i bliskost SAD sa kraljevskom vladom u Londonu i pokretom Draže Mihajlovića. Međutim, početkom 1943. godine Amerika i Velika Britanija donose odluku o maksimalnoj pomoći jugoslovenskim partizanima Josipa Broza Tita, a 1946. godine Amerika priznaje FNRJ i zemlje razmenjuju ambasadore. Period od 1945. do 1948. godine je usled početka hladnog rata i spuštanja gvozdene zavese do jučerašnje saveznike doveo do međusobnog podozrenja izazvanog nepremostivim ideološkim razlikama i neslaganjima, a Jugoslavija je smatrana jednim od najodanijih saradnika Sovjetskog saveza. Amerikanci su kritikovali uspostavljanje jednopartijskog sistema, a Jugosloveni su imali teritorijalnih zahteva prema Italiji i Austriji i pružali su pomoć komunistima u Grčkom građanskom ratu, što je sve dolivalo vatru na zategnute odnose i vodilo do brzog udaljavanja dve zemlje. 1947. godine Jugoslavija je odbila da primi pomoć kroz Maršalov plan za obnovu Evrope, a Tito je smatran za najdogmatskijeg i najmilitantnijeg staljinistu u celoj Evropi. Dramatični raskid sa Staljinom, koji se desio u 1948. godine, u potpunosti menja spoljno-političku poziciju Jugoslavije, a nova pozicija, koju je karakterisala proklamovana nezavisnost u odnosu na blokove, trajala je sve do raspada Jugoslavije. Oštar otklon od Sovjetskog saveza nije značio negiranje svih bazičnih i dotle kopiranih vrednosti, niti je Amerika, do jučerašnji neprijatelja sada ruka spasa, prihvaćena bez ikakve zadrške. Lenjinizam je u Jugoslaviji ostao neprikosnoven i nedodirljiv, ali je zemlja smatrala da ima pravo na sopstveni put u komunizam. Odnosi sa Amerikom su bili normalizovani i stalno su napredovali, ali je i opcija pomirenja sa SSSR-om ostala, naročito posle Staljinove smrti 1953. godine. Tokom prvih godina hladnog rata, upravo na talasu sukoba Tita i Staljina, Jugoslavija je postala središna tačka pokušaja SAD da izazovu rascep unutar komunističkog sveta. Jugoslavija je trebala da pokaže da je izlazak iz sovjetskog tabora moguć i trebala je da bude putokaz ostalim sovjetskim satelitima. I tu treba tražiti glavni razlog za značajnu pomoć koju su SAD počele da pružaju Jugoslaviji, najpre ekonomsku, a potom i vojnu.
Amerikanci nisu tražili da se Jugoslavija bliže poveže sa Zapadom, već su smatrali da im je korisnija kao marksistička država nezavisna od Moskve. Jugoslavija je Americi bila potrebna kao neka vrsta trojanskog konja unutar socijalističkog bloka. Američka obaveštajna služba CIA dobro je razumela da stabilnost Titovog režima zavisi u velikoj meri od njegove sposobnosti da očuva stabilnu ekonomiju i da omogući da industrijska proizvodnja i standard života permanentno napreduju. Do 1948. godine i svađe Tita i Staljina u Jugoslaviji je stizalo isključivo sovjetsko naoružanje, što se tada menja, a realna opasnost od sovjetske vojne invazije postojala je u godinama posle toga, naročito 1951. godine. Jugoslavija od Amerike dobijala značajnu pomoć u vojnoj opremi, mlaznim avionima i obuci jugoslovenskih pilota u SAD, sve do 1955. godine, kada se posle Staljinove smrti odnosi Jugoslavije i Sovjetskog saveza zvanično normalizuju. Pomirenje sa SSSR-om i dolazak Nikite Hruščova u Beograd, iako je delovalo kao Titova pobeda, imala je dvostruko negativno dejstvo. Zapad se spremao da revidira svoju politiku prema Jugoslaviji, a Hruščov je bio nezadovoljan rezultatima razgovora sa Titom. Ipak preovladalo je uverenje da je Titova spoljna politika uravnotežena između istoka i zapada i da kao takva više služi interesima Vašingtona nego interesima Moskve. Jugoslovenska floskula, miroljubiva koegzistencija, bila je nezaobilazna u istupima jugoslovenskih političara, kao neka vrsta propagandne kampanje za dobre odnose sa svima. Prvih 15 socijalističkih godina, od 1945. do 1960. godine, obeležili su usponi i padovi u odnosima sa Moskvom i Vašingtonom, što je jednim delom bilo i razlog za traženje trećeg puta. Taj put Tito je pronašao u ideji nesvrstanosti, koja je umnogome olakšala jugoslovensku poziciju između dve supersile. Tito je jasno uviđao opasnost Sovjeta po svoju zemlju i uspešno je balansirao između zapadne pomoći i ideologije sa istoka. Da svi oni vani, a vi znate da Jugoslavija je trn u oku mnogima je ona trn u oku. I oni bi željeli da nismo to što smo danas, što jesmo danas. Ne samo što smo mi postigli ogromne uspjehe i rezultate u našem unutrašnjem radu, u izgradnji naše zemlje i tako dalje, nego mi smo postigli ogromno, mnogo na spoljnoj političkoj areni. 60. godine su bile period nesigurnosti i protivrečnosti i u spoljnoj i u unutrašnjoj politici. Na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku 1960. godine prvi put su se susreli Josip Broz Tito i američki predsjednik Dwight Eisenhower, što je bio prvi direktni kontakt lidera SFRJ i SAD. Ono što je donelo novo zahlađenje u odnosima SFRJ i SAD je bila prva konferencija nesvrstanih zemalja, održana u Beogradu 1961. godine. Te godine Amerika je već bila pogođena neuspelom akcijom u zalivu Svinja na Kubi, kao i velikim uspehom Sovjetskog saveza, koji je uspeo da učini Jurija Gagarina prvim čovekom u kosmosu. Titov govor na otvaranju konferencije, gde je politiku Zapada nazvao imperijalizmom, nasilništvom i politikom sile, dočekan je u Americi sa velikim iznenađenjem i razočarenjem. Sve to pokazuje koliko je zapravo bilo teško i skoro nemoguće ovo balansiranje Jugoslavije između istoka i zapada. Iako je i dalje stav Amerike bio da je jugoslovenski sistem, iako komunistički, napredovao u pravcu decentralizacije i liberalizacije, da nije deo sovjetskog bloka, što Zapadu donosi samo korist. Amerika nije baš potpuno oprostila Titu govor sa otvaranja konferencije, već je Jugoslaviji oduzela status najpovlašćenije nacije u trgovini, status koji je bio na snazi još od 1881. godine. Nove probleme u odnosima donela je i kubanska kriza, gde je Tito optužio vladu SAD za njene jednostrane poteze, ali ne i vladu SSSR-a. Godine 1963. Tito je posetio Ameriku i sastao se sa američkim predsjednikom Johnom Kennedyjem. Odnosi su obnovljeni. Beograd je nastavio da bude odan komunistički saveznik Vašingtona,
koji je zauzvrat bio patron Titovog specifičnog puta u socijalizam i plaćao dolarima za ne prema Moskvi. Ali nova velika svetska kriza donela je nova neslaganja između dve zemlje. Beogradski studenti su osudili napade SAD na Severni Vijetnam i izrazili solidarnost sa narodima Vijetnama u njihovoj borbi za slobodu i nezavisnost. Isti stav zauzela je jugoslovenska štampa. Međutim, u priču su se opet umešali američki dolari, kada je jugoslovenskoj strani predočeno da takav oštar kriticizam vodi ka obustavljanju ekonomske pomoći, posle čega je Tito prilikom posete Moskvi 1965. godine tražio obustavljanje bombardovanja, ali ne i povlačenje američkih trupa. Kada su se dogodile velike demonstracije 1968. godine, kada je oko 300.000 Beograđana izašlo na ulice u znak protesta protiv brutalnog i prljavog rata koje Amerika vodi protiv herojskog naroda Vijetnama, odnosi su ponovo zaoštreni, a američka ekonomska pomoć je redukovana. Nova hladnoratovska kriza usledila je već 1967. godine, kada se odigrao šestodnevni rat između Izraela i arapskih država. Zbog pokreta nesvrstanih, Jugoslavija je u potpunosti podržavala arapske zemlje, a otvoreno osuđivala Izrael, američkog strateškog saveznika na Bliskom istoku. Na kraju se Tito nametnuo kao važan posrednik između istoka i zapada u ovom sukobu i čak bio zamoljen od strane američkog predsjednika Lyndona Johnsona za podršku, imajući u vidu Titovo veliko iskustvo, bliska poznanstva i prisne veze sa mnogim liderima u toj regiji. Još jedna velika kriza, invazija Sovjetskog saveza na Čehoslovačku 1968. godine, je vrlo uticala na američko-jugoslovenske odnose. Jugoslavija se po prvi put našla potpuno na strani zapada. Upad sovjetskih tenkova u Čehoslovačku izazvao jednu od najvećih hladnoratovskih kriza i pokazao da Sovjeti ne žele da tolerišu pokušaj reformističke vlade u Pragu da izgradi socijalizam sa ljudskim likom. Ovo je za Jugoslaviju bio zastrašujući podsjetnik da je opasnost od sovjetske vojne intervencije prisutna u kontinuitetu od 1948. godine. Kao i u svim sukobima sa Moskvom, i ovaj sukob je doveo do poboljšanja odnosa sa drugom silom. Američki zvaničnici su isticali da je nezavisnost Jugoslavije jedan od vitalnih interesa SAD i potvrdili spremnost da se Jugoslaviji stavi na raspolaganje sva potrebna vojna pomoć. Ulazak stranih vojnih jedinica u Čehoslovačku bez poziva ili odobrenja legalne vlade duboko nas je zabrinuo. I samim Amerikancima je naravno bilo jasno da Beograd vešto koristi sukob istok-zapad, da bi ojačao svoju nezavisnost i da je tako stekao međunarodni uticaj u drastičnoj nesrazmeri sa veličinom i strateškim značajem zemlje. Američko-jugoslovenske odnose najbolje očitava jedna rečenica iz izveštaja iz 1966. godine, koja kaže da su SAD od 1950. godine investirali 3,5 milijarde dolara u Jugoslaviju i da se ulaganje isplatilo. A što se tiče Jugoslovena, i njima se svakako isplatilo. Metaforičan detalj u ukupnim odnosima Amerike i Jugoslavije, koji na neki način i potvrđuje važnost tih odnosa i na ukupna međunarodna kretanja, je Berlinski zid. Kada je ovaj zid podizan, dve zemlje su bile na potpuno suprotnim stranama. Međutim, u njegovom rušenju su obe zemlje učestvovale svaka na svoj način. Amerika kao globalni lider antikomunističke strategije, a Jugoslavija kao trojanski konj koji je komunizam nagrizao iznutra, dajući primer da je otkazivanje poslušnosti Moskvi moguće. Komunizam je bio pobeđen i možda baš tu leži glavni razlog za raspad Jugoslavije, koja više nije imala strateški značaj za jedinu preživelu supersilu. Narodi Jugoslavije su verovatno imali priliku da odigraju još jednom ulogu primera za bivše sovjetske satelite i da Jugoslavija bude prva od bivših komunističkih zemalja koja će ući u Evropsku uniju i pokazati put koji treba slediti. Umesto toga, izabrano je da se ratom raščiste međusobni računi. A Srbija je čak uspela da uđe u rat i sa samom Amerikom. I onda se pitamo zašto Tita smatraju za velikog lidera, a ove posle njega za napaljene nacionaliste koji nisu razumeli šta pad Berlinskog zida znači. Tito je uspeo da sačuva zemlju,
Od toga da je ne pregaze tenkovi sa istoka koji su mu bili tu na granici. Vešto je balansirao između dve super sile i iz toga izvlačio značajnu ekonomsku korist. Uspeo je da stvori pokret nesvrstanih, nešto nalik na treći blok, kroz koji je osvojio značajnu moć i uticaj. U tim zemljama jugoslovenske firme su mogle da rade i prodaju svoju robu. Narodi Afrike su Tita i Jugoslovene obožavali i smatrali su ih prvim belim ljudima koji su došli i tretirali ih kao jednake. Uz sve to, Tito je dobar deo vremena u tom periodu proveo na Brionima, gde je sadio ruže, brao narandže i družio se sa hollywoodskim zvezdama. Ja jesam kratka pamet, ali meni sve to zvuči kao ozbiljno postignuće. Provesti narod i državu tako da se izbegne rat i da se lepo živi, mi nekako deluje teže nego povesti narod u herojsko stradanje i plemenitu patnju. A volio bih da čujem i vaše mišljenje u komentarima. Druge nego sebe znati pobediti. To je jedan, to treba, kako da kažem, moral koji jako mnogo iziskuje od čovjeka, ali Hvala na gledanju, nadam se da vam je ovaj video bio zanimljiv i od neke vrednosti za vas. Molim vas da ostavite vaše komentare kao i da like, share i subscribe.